Tamala lo wolila Bamako kono kasira wolola. Tamala lo ye wala mini. Tamala lo wolila sika so kono kasira wolola. Tamala lo ye wala mini. Bamada poineti flebra malikono ani maliko kan fefe sogolendo ana ni sangaina kada isigi yoro chuya kan ambi foki wale mandon date folimina aw bisimila aw jamuka mandi keneka ami min yana mayawe ka damne dene fukata se jumala na kame ka jamuka into koda ko shukibaru bi shukibaru keneka salia basi kulibali no ne yere ne de ga jamuka yana maya bi o temene ko fe barage nyoko no ye Amadou Zed Nyamele ale fene ben kerefe ka fara amba doka amba mi ni ale wula ni ka chesiri wala sa visher obsega dabla chugumda anga jamana kono mado mami ni jago kala do ni bela jalimba don ni tanti Rosie bela jado ba fo ko madame visher ni ode madame Sidibe urugatu dumiaye anale de bi ngombolo bi anga korofo mna bodi du gele aka ni o visheri o serana tika wala ba manon ba fo ko kuma mainda kalina mina korofo di ama abi fodi kan kere ni bla wala am soro ka do anga ngalu kono tanti assalamu alaikum wa alaikum salam mafo assalamu alaikum wa rahmatullah me bamanati la jeli baka befo ka Bamako che muso demseni moko koroba moko nyeba nani wakati na TikTok fanu anga Instagram ani YouTube ana wereka Facebook direct ya me la jeli baka befo ama fo bema assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh no temena ka boy menga jekulu de bene bolo nye jekulu do de nye mokoy no esigida nyeta mali nyeta ne o fula be nye mokoy menga jekulu moko nga foli belebele babuye no e mbarake nyoko shaka dumia Gausu Sangare Lafia Sisoko Aisha Maiga Arasa Kebe Sheikh Umar Nampo Sheikh Umar Toloba ani Badara Ali nga foli buye ni wakati na ani aw yere munumbia ani baba neti la jeli baka be nga foli ba be amena sigim ke ala kana shitane ni yoro sorala ala ka sikinge here parce que moko be kuma do ke ateke here me kuma mi mena bwanda ala amina fo fama munuye ala ka kuno kunandi duma uka lame uka barake na nga aklinai vraiment mali mako bola bi ko sebe yana nga do barokono ya rabbi ala ka kuno kunandi uke ka lame merci beaucoup neba merci beaucoup jekulu ma befu beba me ola en fleba ko me korfo di Nyamelema ale ka fuli kan kren nembla ola am sura kaddu anga ni ngalula Nyamele assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah bashoite me ala tanu sala basi bi era fo ga chasri la kan technicien baraba fo kan invité sanuman fo manan commat la vie chère ala chasri kama nala sona dona na tola jamana mina no ya kosobe nala sona fa nga bonu nyana munu songole manan wakati na ku ka video partager uno limano ni ñokontia kosobe ante senge ante nyina ama fa fleba ko ka ba jamu kan partager kosobe wala sa malien de siglenu je fa o fa ni jamana na foni ko soro ki to sigoro la no yu haju folo folo e o ha o sega ke chuga mina wala amba wala donia ka foko bi anga bi baro amna boli dugu kele aka seno bi dugu ka kele tanti muma ambulo koro bi ay wula ay kuma korofo chama fo dugu kele akoka mais tanti depuis ambura embarco kono tanti ambaye ka fo kele anu ma wuli tanti yala ame wati mine ko sisa dugu kele akobi chugudi ne dokoni dugu ka kele vraiment basitea salia mbifo ibasi vraiment ikani question mali moko benni lapi tel que Bamako bi salia
Salia an willa gɛlɛya kɛlɛ la kuma min i b'a dɔn Salia malien ka fura kɛ ka gɛlɛn bana min bɛ malien na a fura ka gɛlɛn dɛ n yɛrɛ b'o kɔnɔna la parce que Salia ni willa Mali kɔnɔ bi yani malien k'i ka hakilina faamuya malien b'a kɛ mɔgɔ ko de ye o de ye malien sɛgɛn an bɛ degun min kɔnɔ bi malien yɛrɛ ɲi belebele b'a la Salia i m'a faamu wa kuma min na an wulila gɛlɛya kɛlɛli la an ye gɛlɛya kɛlɛli daminɛ 2021 fin 2020 an ye lancement ba kɛ an wulila vie chère kɛlɛ la o le li malien k'anw dɛmɛ vie chère kɛlɛ la bi malien kelen don k'a k'u ka kɛlɛkun de ye Salia ni kɛlɛkun b'i la n'a talonna gabakuru na a bɛ si f'i ni na parce que a dimi bɛ bɛɛ ka so bi Salia yana ka so o ma an wulila vie chère kɛlɛ la malien m'a ɲini Rokiatu yɛrɛ jɔn ye Rose yɛrɛ bɛ bɔ min mun mɔgɔ modèle de don malien m'o ɲini malien ko nunu ye fasoden juguw de ye nunu bɛ faso kɔ nunu commerçant tɛ se ka kɛ mɔgɔ jugu ye o anw de bɛ impôt sara munun dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko anw ye fasoden juguw ye Salia nafa mun bɛ anw na Mali kɔnɔ a t'u la parce que alhamdulilayi anw bɛ impôt sara an bɛ douane sara hali ne ka koli dɔ kun an kana su in na annulé la parce que a voli place tɛ yen vacances in na u y'a bila dimanche la n'a koli donna ne ko douane wari bɛ taa mini an ka fonctionnaire sara tɛ ya a tɛ don an ka budget kɔnɔ wa wari bɛ taa verser affaire économique de la o a bɛ taa verser trésor la bon o bɛ kɛ mun ye a tɛ kɛ Mali ka ɲɛtaa ye ya dans ce cas anw ye commerçant ye Mali ka ɲɛtaa de parce que commerçant b'a la don Mali kun de i bɛ ka minɛ mun bɛ na Mali ka safinɛ b'o la Mali ka tulu b'o la mais malien m'anw ka kɛlɛ ɲɛɲini dɛ malien ye jo da anw ma kuma min o y'a sɔrɔ ko in infectera a kɛra joli ye kɛlɛ ko a bɛ bɛɛ sen na sisan gɛlɛya o de ye a bɛ bɛɛ ka so a bɛ bɛɛ da la u y'a ko n yɛrɛ kɛ catiri ye Facebook kan TikTok kan n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ kuma tɛ ni vie chère tɛ mais or que anw de y'an kɔkɔ da vie chère in na a don n'u kun ye anw dɛmɛ dɛmɛli tɛ k'a fɔ k'an ka na ni hakilina jugu ye ka se an ka faamaw ma non 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 an b'an bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma Salia ka gɛlɛya kɛlɛ ne bolo bɛɛ de b'a bénéficier o ne kelen tɛ a kɛra gɛlɛya bi a bɛ bɛɛ ka da de la a bɛ ne kelen ka da la essence yɛrɛ bi mototigiw problème bɛ mototigiw la bi a tɛ kɛ bi hali 400 t'a kɛ dansiga ko in kɛra kɛlɛkun de ye bɛɛ y'i da don a la mais kuma min an kun y'an da don a la ni bɛɛ kun ye anw dɛmɛ malien anw ta kɛ mɔgɔ ko de ye o de la malien ka bana fura a ordonnance tɛ hali pharmacie bolo. D'accord, tanti. Awɔ. Tanti comme i yɛrɛ ye commerçant ye. Awɔ. I bɛ sugu kɔnɔ. Awɔ. Yala sugu kɔnɔna sɔngɔ ko bɛ cogo di? Hali n'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaaw kɛ bɛ ka plafond dɔ bɔ prix la. Awɔ. Sugu kɔnɔna bɛ cogo di? I sugu kɔnɔ u ye plafond bɔ c'est comme zéro. Zéro. Salia plafond bɛɛ b'a prix la et puis mun ye dabali ban plafond in bɔli ni bi cɛ a ye degun se population ma o ye mun degun ye parce que bitiginitigi caman bɛ yen bi Salia o bɛ ka ban ka sukaro feere. Awɔ. Sura ka ban de ka sukaro feere bon et pourtant ne ye nin kuma fɔ n ko ne kun t'a dɔn yɛrɛ k'u ye wari ta ka di mais kɔsa in na gouvernement yɛrɛ ka info kɔnɔna la n nan'a ye gouvernement ye 14 milliards de ta ka di opérateur dɔw ma pourquoi gouvernement bɛ nin kɛ or que opérateurs bɛ na n'a ye de olu kun kan ka commerçant d'État fana ɲin don ko in na o yanni ka wari di opérateur kelen ma o a fɔ dɔrɔn embargo ka monopole ko ka ban Mali kɔnɔ tant que monopole ko ma ban Mali kɔnɔ maliyɛnw tɛ lafiya parce que u ka kariyandire in bɔli nana degun mun d'a ma Salia bitigitigiw bɛ ka ban ka sukaro feere bi awɔ. Tanti comme i yɛrɛ bɔra k'a fɔ i ka kuma kɔnɔ sisan o plafond in ko a fɔra ko wari dɔ tara ka di opérateur économique dɔw ma détaillant m'a sɔrɔ e bɛ jate détaillant fɛ yan
bonne commerçant d'état mais n'était dumuni non n'était dumuni feri n'était lixude ne be finu ni samara ni saku ni borode de feri ani bazin fait lixé ne taodi mais dédouanement ko nuna yala chukudi non on a dédouanement kilo ne ba ko volcan a doublé là de 100%. 100%. Ah parce que Mali warte Mali kono warte opérateur te mokote mu meka edidi Mali massa jaku ya douane nga yele mais même fo nga fama ou yeni yoro ina nga foli belebele babu ye vraiment ou ka hine maliona parce que kuma be ka kariandire dobo ate waleya abe dore fara dekunga bitigi tugu be ka bambi ka sugaro feri sura ne butigi mu yala masugaro sura be butigi nani bo bon mogo do be ba soro sugaro bora bubolo uta geleya do mais mogo chama bimbi munu fele be ka seri sugaro tami ani moni sugaro ta ani libiton sugaro ta mumena noye o be geleya de ka barai parce que ebe mu soro salia kano lajeo ne te se ka vine nyere ka économie doroyo ne ko sa kone ere kele fe iba so ne balima senge bagato jolibe dumiyala la ni olu to ko mine to ko ibe tene ni asro e fama ibi alhamdulillah ala ike fama e don do le bi miri yani ka ke fama est ce que sugoro bore kele mbeka magasin kono a salia o fele mo ko ere be se ki yere ka inventaire ke o parce que mo ko ni fi bi yere fari jakbo iba fo ne ka folo nga ne ka économie kume to ko di folo ne kume mu soro folo nga lafia kume to ko di iba do saiba do kume Umar bun Kadab radiyallahu anhu ale kuye Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka saiba bele doye shumana ko abe fitna yele ne meno kuma courante lumière nununte fitna ibe se ka exemple ta komi bougie aba bolo da bougie nka yoro ni ibolo surana tasuma na bi teke jeni aba fo ne Umar ne te nyere compte bo yani ala kane compte bo mogo yere be se ki yere jate bo par exemple salia mubarake bi ne joli fere bi o te compte ya gouvernement me se gale yan ne kana ni ko in konnala est ce que folo ne kume sugoro chama soro ka blanga magasin ngono folo unto soro boni miro la ibi miri ko de kumbe to ko mine o de be population campi dans ce cas geleya kele no malion nga gesede sogoma obu da tereke na ulafe obu da tereke na klega fe kumate suguba kono binin geleyate o mai fangama d'accord tanti o famuna tanti amaye ka fo ye commerçant awo o te menen ko fe ye gwado muso fene yala sugu kono na ko be chugudi na fem senu et puis na fem senu ko ni kerebete iba do mo de fia na fem senu nga problème o mo ko ba fo ko be sena affaire salia mogo yene reke komi solution de anu tara sugula u bene wele muso do ka jabenku na me se ka ala permettre ka jani flikaye abe se ka ke témoin ye ani flebaka u pay akai ala nga imagima atara sugula koko tanti rose vi chera fleur ni de céleri kemenai céleri damadoni ni de poivre ni de tigedige ni de bonere moloyara parce que ne be ni ko in konnala nebe tulu mun kelela ntena tulu intoko fo 5 litri wa kleni am kumosa olube ka kuma ni mali croix de mali koro antumosa keme wolo blani biduru bi o tulu imbe wa kleni keme duru de la yoro do wa kleni keme woro yoro do wa kleni keme wolo mvla 5 litri a 5 litri bi pour que ga sogo koloma soro yana ngana legem na folo yani ga sogo koloma soro sogo koloma kloy bi keme woro de mali koro la antumo sa keme nani binani ima famwa boni mogo yu joko die geleara olu tese ka donner kuma o ni gabakuru bora sanfe sisa ka jigi salia amunu mesi jo kona ya ambe ban kunwolo de joro ambe mi ngoro mbla ambe boli vrai faux est-ce que be mogo era defa ibi era de defa fie mana wuli be bolo bi kundoni de la ikere ni kele o irisi kele o be ko ore wari mu ba nga bridge kono muna o tese ka ta ka fo bega doni essence bega doni pétrolier bega doni tuluye bega doni sukoro e me o be moko saba mali kono de be mali sukoro tulu akobe be o de bolo mali o me se ka nyani me se ka bla opérateur moko ba ere de ka banki ka juru mu bala olu moko te population na o
ima famwa bon malikoro antume sogo kulo sa keme nani ani binani me binia jate mine salia sogo kulo keme woro de koloma o e koloma de niko kibe busa keme woro vla ni biduru malikoro la antume malo mu kulo sa keme duru keme ni biworo abore antuma abore sa wasa bani keme fla wasa bani keme nani antume kilo sa biworo kulo do biworo fla obi o malo kulo chale ba malikoro la malo nyuma iri parfumé bisheki mais bi niko kibe malo nyuma ndu fika se keme ni tama keme ni mko akilo kele bo anga lege mu problème ye munyi anga poivron bola céleri bola jaba kumaba bola carotte bola anga olu problème belebele ba ere mu salia o engrais te mali bolo parce que engrais ne be vie cher kele damne kumami ne tara woni dala wulada kele ne nga journaliste woni da mo ko ama ko lu kume engrais boreso 12000 mala mere mali koro engrais ku yo wafla ani keme nani de mais domi antara wondala o ya so engrais be ka commencer gata 22500 wa sabani keme duru mais bi o engrais be wa wolon fla ani keme duru de la mali kono abore kele yoro do wa sheki ha ima famwa dans ce cas geleya solution woni atemo ko chibolo ni gouvernement te olu sera ka u chesiri tokomi ka dimachi sunoko toyi ka dimasi forola taka toyi ka conseil des ministres organisé pour que lu te se ku chesiro tokola ka monopole ko ba mali kono pour que mali on me lafia d'accord ati miklaka sigima ni nala sonama inshallah Amadou Zed Nyamele ibora ka tantika korafo me yala faranga do bulu ka fatata faranga me o ka seria dron ya takale sugoro koin c'est la gelalendo sa bitiki chama banendo ka sugoro fere kan sugoro na nyokona fen chama ko parce que ko prix plateforme fora ko asoro stock mu mewulu bulu donc ko lutse ka di au prix là donc keleme gela bay population nga mais amanga jamana nyamo interpeller na dona na tawla j'espère que vous n'allez pas faire que na tilia la yala sa sugoro munumbe bi to bolo nu baneme ga fere ku ka bota la ni fere me se ga te yala sa population nga se ga à consommer librement et tranquillement ani fana muye dabolo yore ni atagalaje ambe samia la samia dun seneka nya obe engrais bolo bon engrais ko gelea be nya dun engrais ko fo wa shekin wa wolum lan kema duru la 600 na aye kone kuna fonu soro ka fo banga président de la transition Assimi kani Poutine nga téléphone timu kera kuna sini ko u marangere ko kan ko dona na tala ko irisi ko kamna Mali deme engrais ko nasra fe akilla no ko kera ko tinmaye aka chala fa engrais privé jigina ba nga nako munu nako kono fond ani furo kono fond ou sena ou fana be ou sa avec ça je ko so ba priga d'accord merci Amadou Zed Nyamele wala tanti ya krofo kono igoko dongula ki boutique nani nyona yala ko suguru ko la ko ma suguru soro di do banno ko suguru feri yala numéro vert mun plalo anga jamana nyama o fe yala yolu wele ko la doniani wala ina wa ayina te soko lu wele parce que muna boutique ntuko kuma ba suguru fereli ere mabada o plafond imbolen ko dimasi temene a une semaine sininyene boutique ntuko commencera ku banga suguru feri parce que gouvernement ya yira suguru klo kelenga na teme Mali kono keme ni muganka Bamako kono nga kuma la mede bo boutique ntuko dumeta sa gele ala yoromi ni ma fe soro yoromi te se ka fere no ko yala o ne commerçant ne be nga mine taka bokwa kankana est-ce que ne be se ka binga nga mine feria o te se ka ke o menga boutique sara nyinala menga impôt msara mo nyinala nye douane msara aéroport la obe sorala nga tono fene be sorala me courant sara me ji sara employé obe mbolo nyere fene ka dépense du o fene nyere sara doye dans ka bitiki ntugo be munun kono u fene tungara kawde abe bursi kono mo de ube buka dugu de la kana ubina wakati de ke ubina so de ta mo ka so ta kenemana dam so munun da bilalendo kenemana la nuna no tasisa ubo location di sotigima ntuka empoko ni kwa empoko bale antodon ubo sara ne nifu be mumbolo obligé ka impôt sara ani registre de commerce ibe impôt sara bo sa ibe loi ibe boutique ntiki ngere club bebe chaka boutique de kono
parce que a bɛɛ ka dɔ b'u ka moyen de dépense u bɛ courant sara u bɛ taa kɛnɛma dumuniw sara u bɛ taa dumuniw sa kɛnɛma ka dumuni kɛ bon e ma fɛn sɔrɔ prix mun na n'a fɔra e k'a feere o prix la a ka ɲi yan a cɛ ka ɲi yan a ye gɛlɛyaba de di sukaro ko ma tile fila in na papier mun bɔra o de ye sukaro ko gɛlɛya kariyandire mun bɔra dɛ o de ye sukaro yɛrɛ feereli kɛ problème ye sukaro kelen do Mali kɔnɔ bi i b'a ko éclair. Tanti o faamuna kosɛbɛ tanti yala e yɛrɛ bolo an ka jamana ɲɛmɔgɔw kan ka mun de kɛ walasa dan bɛ se ka siri nin gɛlɛya ninnu na cogoya Saliya i ka nin question in diyara n ye n sigira yɔrɔ o yɔrɔ n b'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔw bɛ n suit de près ne mana fɔ n ko u b'a lamɛn n lamɛnnen d'u fɛ bi hali n'u ma baara kɛ ni n ka taabolo bɛɛ ye mais a kɛra togo o togo u bɛ caman tɔmɔ ne ka taabolo la mun b'u bi ne kɔni ka wulikajɔ ye mun ye monopole ko de ka ban Mali kɔnɔ monopole ka ban pewu ka maa damadɔ sugandi maa saba o ka don ni tulu ye o ka don ni sukaro ye o ka don ni malo ye a ka ban maliyɛn 20 et quelques millions de personnes sali an ka caman da ka yɛlɛ million tan bɛ mun bolo ka taa kunfa Moritani ka na tulu bɛ Moritani sukaro bɛ Moritani malo a bɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ la yɔrɔ mun ni Brésil tɛ kelen sous région in na i bɛ se ka malo sɔrɔ angoro la ka n'a feere Mali kɔnɔ i bɛ dɔɔni sɔrɔ u ka dayɛlɛ tulu commerçant détail bɛɛ ka don ni tulu ye i b'a dɔn pour que Mali ka lafiya mun ye sini minɛn lafiya mun ye sini minɛn kɛ dasu ye fɔlɔ e kun bɛ se ka taa ni original san million kelen mais depuis sini donna la a kɛra pɔgɔti ye bɛɛ bɛ don n'a ye munna mɔgɔw bɛ giri sini minɛn kan a da duman de ko don n'u ye Mali kɛ ten sa bɛɛ ka don ni minɛn ka opérateur ko ban Mali kɔnɔ maliyɛnw bɛ lafiya opérateur tɛ n'u sigi ligne crédit de b'u bɛɛ bolo banque la obligé k'u ka minɛn feere dasu la sini minɛn filɛ o da man gɛlɛn o i bɛ Samsung télé Chine sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ da duman na i bɛ minɛn Chine bɛ na ni fɛn fɛn ye a électrique minɛn électronique minɛnw i b'a bɛɛ sɔrɔ da duman na téléphone min diɲɛ bɛɛ bolo bi mun y'a kɛ Chine tɛ yan maliyɛn ka exemple ta nin kama kuma tɛ se ka baara tɛ se ka kɛ kuma ye o i bɛ action de kɛ kana baara kɛ don o don ka kuma a tɛ jamana si taa ɲɛ ni kuma tun bɛ jamana taa ɲɛ san b'a sɔrɔ Mali tɛmɛna Amérique la kuma min bɛ kɛ Mali kɔnɔ a tɛ kɛ yɔrɔ si mais nɔ t'a si la parce que an bɛ kuma de an tɛ baara kɛ mun ye baara ye faamaw ka hinɛ anw na u ka fɛɛrɛ kɛ ka monopole ko ban pewu bɛɛ ka don ni minɛn ye ni bɛɛ donna ni minɛn sa alhamdulilayi tulu filɛ tout près Moritani yanni Moritani b'a kɛ camion ba kɔnɔ i bɛ na n'i sera Gambie i bɛ minɛn dɔ sɔrɔ yen i bɛ na n'a ye dumuni na bɛɛ ka don ni tulu ye bɛɛ ka don ni sukaro ye bɛɛ ka don ni malo ye fɛn fɛn dun ka fa ye saliya bɛɛ ka don n'a ye k'a kɛ komi sini minɛn n'a kɛra komi sini minɛn sa walahi alhamdulilayi rabbil alamina maliyɛn b'a fɔ ko tare sinon bi maliyɛn bɛ problème kɔnɔ. D'accord. Ça ne va pas. Tanti agila en filɛbagaw ye ka nin kɔrɔfɔ in faamu. Awɔ. Mais tanti ɲininkali dɔ bɛ n bolo ɲininkali min ni c'est un peu pertinent. An b'a ye k'a fɔ an ka jamana tun bɛ embargo kɔnɔ kalo 6 bɔɲɔgɔn k'a sɔrɔ an b'a ye k'a fɔ denrées de première nécessité i n'a fɔ dumuniw ani essence u n'a ɲɔgɔnna caman olu tun sen t'a la mais o bɛɛ la an y'a ye embargo waati gɛlɛya tun bɛ ka juguya an nana bɔ embargo kɔnɔ hali bi o gɛlɛya kelenw bɛ yen yala tanti yala est-ce que maliyɛn den dɔw yɛrɛ de tɛ nin gɛlɛya in laɲini wa. Saliya i ka nin question ka ɲi parce que Mali ka gɛlɛya an tɛ se ka embargo suit parce que port t'an bolo an bɛ Mali wari bɛ fɛn damadɔ de la an ka sanu b'o la an ka sanu bɛ bɔ ka taa feere kɔɔri b'o la o ni an ka douane o ye minɛn minnu bɛ don commerçant bɛ na ni minɛn mun ye ani an bɛ impôt minnu sara an commerçant ni opérateur baw bɛ impôt minnu di i y'a faamu Mali ka économie ye nin de ye bon an tɛ se ka sɛmɛ anw yɛrɛ la. Embargo ye crise de di Mali ma parce que embargo in nale a ma diya ne ye munna a ma diya ne parce que ne b'a dɔn a kɔfɛla bɛna kɛ go de ye
y'a famwa ambari ko konna an kun tɛ se ka kungo ɲo parce que minnu ko an bɛ san yɛrɛ kɔrɔ mɔgɔ t'a fɔ ko datigi t'a da sago fɔ mais a n'a kɛwale ambari ko ye temps mun k'an kunna maliyɛn tɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ an ka san hali ni gouvernement bɛ marché di mɔgɔ ma san marché 2022 marché a caman bɛ di ma novembre kana décembre b'a sɔrɔ marché tila bɛɛ dira i y'a faamu wa san budget bɛ daminɛ novembre ni fɛnw de la kana septembre na ka taa fo novembre na an kan ka 2023 préparation de bɛ k'o la kana bila janvier b'a sɔrɔ ko bɛ banna hali janvier kɔnɔ n'i bɛ marché mun sɔrɔ o bɛ se ka kɛ imprévu ni jigila mɔgɔ dɔ bɛ n'a hinɛ ni la ka imprévu dɔ ta ka d'i ma bon an le 9 janvier o kɛra embargo ye Mali kunna dans ce cas an ka économie mina mun kan ka don ka douane Mali an ka compte fa baarakɛlaw bɛ sara ko minnu ni comme opérateur ka juru bɛ trésor la o wariw bɛ bɔ bon an nana datugu dans ce cas économie bina bon ni économie bina ka tila ka n'a ye o embargo ka dayɛlɛ ka bɔ an da la bon k'an to embargo kɔnɔ an tun tɛ se k'a dɔn ko économie bina o sisan de an bɛ n'a ye ka tɛmɛ nin kan kuma min na embargo banna mɔgɔ caman sera ne ma ko madame combat la vie chère an bɛ fɛ ka kuma n taara plateau dɔ yɛrɛ kan n'o ye Musaw ka plateau n ko embargo bannen gɛlɛya ma daminɛ yɛrɛ fɔlɔ awɔ ne y'o fɔ o n ko embargo bannen de sisan an bɛna gɛlɛya ye wa alhamdulilayi ala ye n ka kuma lajarabi parce que embargo kuma an tun bɛ sukaro kilo san 120 an tun bɛ essence san a ma se bi prix la an tun bɛ gasoil san a ma se bi prix la an tun bɛ sogo san a ma se bi prix la an tun bɛ malo san a ma se bi prix la gaz cyclo an tun b'o san a ma se bi prix la mais bi embargo ban ko in kɛra i b'a ko volcan de mun nana n'o ye parce que an tun bɛ degun de kɔnɔ an tun tɛ se ka degun in dɔn f'a ka bɔ an da la fɔlɔ n'i bɛ degun kɔnɔ degun tɛ infecté o fo n'a bɔra yen tuma min i bɛ sɔrɔ ka degun yɛrɛ de ye sisan o de ya maliyɛnw ye embargo gɛlɛya ye bon embargo y'an ka 2022 bɛ tiɲɛ déjà an bɛ 8e mois la ni ala y'an don a san tɔ tora kalo 4 de ye kalo 4 mun bɛ se ka kɛ ko kow bɛ abouti a ma nɔgɔn dɛ bon o de la an tun an ka autorité tun b'an ka sɔn hali embargo ka 2 mois k'an kunna parce que mɔgɔ bi i tɛ jamanadenw bɛ mun ye ani président bɛ mun ye ko fila de don mun tɛ kelen ye ne bɔra suguba la sisan ne ye butigi datugu ne ni n ka denbaya de nana yan mais ne nana sɔrɔ mun kɛra aw fɛ yan bi ne t'o dɔn aw minnu bɛ radio kɔnɔ yan aw ka studio kɔnɔ aw de b'o dɔn aw ka bi tile mukuma aw ye ko minnu ni ko minnu kɛ aw de b'o dɔn ne ye mun kɛ sugu la ne de b'o dɔn bon jamanadenw bɛ mun ye ani faama bɛ mun ye o de la faama man ka tugu jamanaden ka ko bɛɛ kɔ i y'a faamu wa parce que faamaw bɛ mun ye ani anw bɛ mun ye o tɛ kelen ye faama b'i ɲɛ jɔ Mali ka intérêt de la ka n'i ɲɛ jɔ mɔgɔw la n'i ɲɛ jɔ mɔgɔw la dɔrɔn i mago bɛ sa a bila i kunna ne ta ye ne bi yan Mali bi yan ne ti yan Mali bi yan an bɛ nin ko o ko la an b'a kɛ ne yɛrɛ bɛ nin ko min na n b'a kɛ Mali ko de la hali ne sara don min a b'a fɔ muso dɔ wulila a y'i kɔkɔ da gɛlɛya la ala b'a kɛ bɔda ye yo malikiyama sinon nin don nin tɛ alhamdulillah ne ye commerçant de n bɛ n ka butigi dayɛlɛ n bɛ se k'a fɔ bi de goyara sini ma ja mais ala ye don o don da ala bɛ dɔ diya n'a bɛ taa mais o ye ala tanu de ye mais n'i y'a ɲɛ n da don faso ko la parce que diɲɛ bɛ ka taa cogo min bi n'i ye ko o ko ye jamana kɔnɔ n'i ma kuma a la yo malikiyama jamanaden bɛ duralen don i ka kuma faso ko la mais da kana dankari i ka ɲɛmɔgɔw la kana mɔgɔ bila i su ka bila i ka ɲɛmɔgɔ la mais kuma i ni tiɲɛ hakika tiɲɛ mais n'i ye nkalon fɛnɛ tigɛ k'i bɛ ɲɛmɔgɔw dɛmɛ o ko ye malo de ye i y'a faamu wa o de la sali an tun ma mɔgɔ faamaw ne bɛ nin f'u ye toujours u kana mɔgɔw ka o lamɛn baara kɛ ni Mali ye n'an tun ye baara kɛ ni Mali ka ɲɛsigi ye an tun bɛ ko caman y'an sɔrɔ bi a tun t'an sɔrɔ parce que bamananw ko mɔgɔ b'i bolo bɔ kunnatɔ bolo ka sɔrɔ i m'a kɛ ni kɛlɛ ye inchallah d'accord
ne pas merci beaucoup Lina Amadou Zel Nyamele Boraga Tansika Korfo yala yerebsika mun farata bon ñiningali me mum na faranga ngoy ñiningali ka fo ni ay avec an waliam ke damne mawbe ka kuma caman fo do be promatique do be ka doga ma camange mais ama e shuni clé al say chesglendo yala ni mo ko folen o tini la décourager ayi Amadou jiyan koko ni be tienka ma fo salia bamanan ko tien ko e kuna wolo yi ale te tereme men galon ko de lebuye Amadou ni ko keni ngalo yi ni moko yi critiquer jogo nyumantila ibi ko indamine to ko mi ba blati o de la toujours ne bo fo moko ni be na faso ko keneka quelqu'un politique parce que ni be politique de moko la sensibiliser les politique de o ni be na akasoro yere jogo kan sira alanye kana moko bla fitna kono munte tien o de la Amadou ne tani amadigina parce que ne be moko ba fen fait tabolo ke jogo nyumantigi e doron ni jogo nyana critique be tien ne di mawo parce que critique be sangorota de di ema bi moko chama kunte aonga ko infamo mais bi millions de personnes bene wele madame combat la vie chère ala ka barika duila wallahi on bloqué tanye juguya de jebo on manion yere de ka intérêt ko ni nya fini nga mobile jo kana tellement de la bureau la bi mais millions de personnes don bi ha moko chama be hu kune do nu sarai munu be balo halala wallahi wu ka mobile job moto taxi de takana barakero labi ntuka numéro donné olu de be wele ubu ka problème fonye non alhamdulillah won nokoya geleya na to mi dondo la geleya koy nokoya yi geleya be yororo nokoya be mais angana na fode ko nokoya be kasoro yoro fale no geleya la ne to de fe o de la critique li nunu te digine na parce que abe fanga de ne manga bara la ne ba don ne te yala ine ne te na nyogon be dugu kono ne be nga boutique nga so o ali ni shiraka kuma ne ba don ne be bara muna ne ka bara nyenye di ni sendo mbolodo me ka ke malidi ne be ka ke malidi ne te ka kuma me koyi malidi be ne nyekoro awo merci tanti iga krofo no anyi famia chama sora la tanti yala commerçant fene joro kanga ke muni wala saka do boni kele bo commerçant gela kanga joro kanga ke muni ne rebo kono commerçant na fin soro no yala akanga fere no yala men jigira commerçant na munu fene masira ala nya kata milliard tan nani mine gouvernement na uma ke wale ke ni gouvernement fene siglendo uka wuli de salia Amadou ka wuli mogo be fiento be donge na sarade ni asoro million tan nani ko nyechie uka tamine parce que ay de kuna di malion ma milliard tan nante kemenani de million tan nani fene tere milliard kelengelen tan nani ko taka di mogo ma do de be ka farawa crise économique foi te ka boala ante se ka dumuni ke ante se ka jimi sugoro de anga necessary premier bi ali ni tesigi te wuli na be ka komi nga sugoro la bi mo te ka ke te wuli na ka kuma chale no ni jie betaye buru o be ka ke problème yi mais avec tout ça ni moni mi ibe moni gasa mi baba ko kama de ko lawo ame moni ni sugoro de mi dans ce gouvernement milliard tan nani mundire u yadi opérateur munuma u ka opérateur be wole kana sigi tabalika ORTM na ka bobekay d'accord merci beaucoup tanti commerçant on bolengo ala amu chambi chamana diumi awo yala on refne joro kan akemu bo jamana den woni joro mbe jamana dena ni gelea be mogo ba fo jamana den tawdi ni ndogoya be fene mogo ba fo o ere bia o journaliste o be komi kalama gelea la bi aka chani bien be parce que itara yoro bi gelea de kele no mogo ka kirdai ubu nyi sogobe nai akele no gese nyumbi ko nai abe beka so
bɛɛ ka so mɔgɔ mɔgɔ k'u sigilen don f'u tɛ kuma bi bɛɛ bɛ ka kuma. D'accord. Tanti, merci beaucoup. Et quand nous voilà lina, Amadou Nyamele, Ningal do bibulu ka tango tanti lali. Non, ni Ningal te infolo. D'accord. Ola, o te menen go fe tanti. Ayi ka fo ika kele ibala amena. Ikoko chekulu bibulu. Chekulu mi ni ofene bibulu. Sigida nyeta ni Mali nyeta. D'accord. Me fe ka dono soro tanti iniga chekulu ay chance soro. Ka audience soro anga jamana nyema o fe ka akina nyima nunu lamewa. Bon, oui en wele deux fois. Kelen kɛra gouvernorat la, kelen kɛra palais la, Kuluba. Mais ani Assimi yɛrɛ ma ɲɔgɔn ye. An n'a ka conseil ye ɲɔgɔn ye. U y'a ɲininka an ye kumaw fɔ. Bigi de b'u bolo komi yɛrɛ togo. Olu kɔni b'a sɛbɛn. Mais a bɛ se ka kɛ o bɛ. Aw b'a sɛbɛn k'a lase de. Awɔ, o b'a sɛbɛn k'a lase. Bon, a bɛ se ka kɛ mɔgɔ min kɔni y'a sɛbɛn. N b'a dɔn o b'a di Assimi ma. Bon, n'a d'a ma. Akila mun b'a fɛ a fɛnɛ bɛ baara kɛ n'o de ye. Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup Tanti. Et an ka ɲininkaliw bɛ fɛ ka dan tigɛ nin yɔrɔ in na. Yala an bɛ fɛ ka fɛn kelen mun dɔn ɲɔni an ka bɔ kuma in kɔnɔ. Yala i bɔra k'i ka proposition fɔ n'i ɲininka a la. N bɛ fɛ i ka segin a kan kura ye tuguni walasa maaw ka se k'a faamu jamana ɲɛmaaw minnu bɛ yen n'olu fana bɛ k'a lajɛ nin waati in na u ka se k'a faamu davantage. I n'a fɔ jumɛn? I bɔra k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ka jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye walasa ka jamana bɔ. Saliya jamana ɲɛmɔgɔ ka jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye? Hali n'a sariya kuma kelen u ka monopole ko ban k'a fɔ monopole ma Mali kɔnɔ bon débarrassant regret. Ka sira di bɛɛ ma bɛɛ ka don ni minɛn ye. Hali aw yɛrɛ don min ni baara t'aw bolo ni patron ko k'aw ka taa Moritani ka taa tulu ni sukaro ta ka na Maliyɛnw bɛɛ dronnen don o la o. Mali bɛ degré mun na bi président u ka monopole bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo Mali kɔnɔ u k'a fɔ tigi ma bon débarrassant regret. Bon débarrassant regret. Awɔ. D'accord. Tanti i bɛ taa sɔrɔ maa caman bɛ yen fɔn b'u la. A milliard de personnes de Mali kɔnɔ yan. A caman ba. Mais yala est-ce que ni olu fana ma sensibiliser olu bɛna kɛ cogo kɛ? Non ni a fɔra ko monopole ko cira bi ko bɛɛ ka don ni minɛn ye o fana bɛ kɛ communication de ye o ni gouvernement bɛ se fɛn mun na k'a ɲa communication don. Non communication b'u bolo 100% de. Communication b'u bolo à 100%. U b'o kɛ de 24 heures sur 24 heures. Ali ɲɛ comme u b'a communiquer. D'accord. Tanti ni bɛɛ fana donna ni minɛn yala aw commerçants fana tɛna degun sɔrɔ o la. Oui a tɛ degun bɛɛ ni gɛrisigɛ de don. Diɲɛ bɛ développer ten de o. Ne m'o de fɛ n ko ka minɛn kɛ comme sini minɛn ya. Bɛɛ ka don n'a ye dun ka fa. Bɛɛ ka don ni malo ye. Bɛɛ ka don ni sukaro ye. Bɛɛ ka don ni tulu ye. U ka ni monopole bɔ mɔgɔ damadɔ de bolo. I y'a faamu wa? Nin ka bɔ mɔgɔ damadɔ de bolo pewu Maliyɛnw ka lafiya. D'accord, ɲininkali kelen. Merci beaucoup. Awɔ, k'a bɛ fɛ ka ɲininkali kelen kɛ. O de ye k'a fɔ i ni ka jɛkulu in. Awɔ. Kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ don n'a nataw la n'aw kɛlen bɛ ka waleya dɔw boloda. Walasa ka gɛlɛya in kɛlɛ. Bon mun b'an bolo ka gɛlɛya kɛlɛ vraiment ne ka jɛkulu bɛ baara la a la parce que an welela diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ gɛlɛya kuma ne ma ye Gawusu Sangare bɛ ye Saka Dumuya bɛ ye Lafiya Sisogo bɛ pari o fɛnɛ b'i sɔn Rasa Kebe o fɛnɛ bɛ o b'i sɔn Aisha Mayiga o bɛ Seku o fɛnɛ b'i sɔn an wulilen don gɛlɛya in kɛlɛli kama 24 heures sur 24 heures vie chère kɔni an kɔgɔ de dalen don a la fo Maliyɛn musow ka briller k'u ko k'u jɛ parce que ni musow ma lafiya du tɛ lafiya n'i ye muso kelen sɔrɔ i ye kabila kelen sɔrɔ e bɛ furu kɛ i bɛ taa n'a ye i ka so o bɛ den wolo den fɛnɛ bɛ furu o bɛ taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ danseka n'i y'a mɛn gɛlɛya anw n'asa musow de don parce que musow ka naminɛ de bɛ ka kule bi sinon dɔw bɛ sukaro paquet b'u ka magasin kɔnɔ an bɛ san 100 kɛ olu ka sira t'a la olu kɔni bɛ kule ko mɔgɔw bɛ kule dɔrɔn mais a foyi tɛ s'u ma mais a bɔrɛ kelen tɛ e mun bolo dun e de ni problème don kulo 5 tɛ e mun bolo dun o de la faamaw u k'u kununama lajɛ
k'u bilama lajɛ ka sini fɛn dɔ bɛ Ala bolo mɔgɔ t'o dɔn i b'i ka allière de lajɛ n'i ye i yɛlɛma ka lajɛ kunu ka tila k'an ka bi ye baara bɛ ɲɛ i bolo inshallah u ka hinana monopole ko ka ban vraiment monopole ko ne tɛ fɛ k'a mɛn tulo la Mali kɔnɔ k'a fɔ ko madame combatte la vie chère kɔkɔ da monopole ko la k'a ci wallahi a ka di n ye bi ni fɛn bɛɛ parce que maliyɛnw tɔɔrɔlen don kɔngɔ bɛ maliyɛnw na minɔgɔ banna ça ne va pas foyi tɛ yen. Merci beaucoup, Tanti. Merci. Bon, korofo laban bɛ bolo vraiment Sali an bɛ fo mais Amadou fo nin tɔgɔ an ka Isman Kojo Tumani me Kojo Tumani fo m'aw ka patron fɛnɛ a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Mohamed Lamine Siribe n ka foli belebeleba b'a ye ani Bamaneti lajɛlibaga bɛɛ toujours an bɛ ɲɔgɔn bolo ani n ka cɛkulu sanuman sigida ɲɛta Saka Dumbuya Gawusu Sangare ani Lafiya Sisoko n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ani aw ka radio ni aw ka télé mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen don aw la aw ka fanu bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ani ne yɛrɛ ka fanu base bɛ TikTok kɔnɔ n ka foli belebeleba bɛ TikTok musow ye vraiment o kɛlen don k'an aimer n b'u fɛnɛ fɛ Ala ka Mali TikTok taa ɲɛ ya Rabbi Ala ka bɛn n'a kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo inshallah. Kɔrɔfɔ laban o ye ka an ka invité fo nana analyse mun kɛ hakili la mɔgɔw ye faamuya caman sɔrɔ wa an ka jamana ɲɛmɔgɔw wele kosɛbɛ ladilikan minnu dira ta bala an bɛ Ala deli fana don n'a nataw la i n'u ka se ka sigi aw ka kuma fɛɛrɛ minnu b'i bolo n'i y'a f'u ye u ka lamɛn o la an b'a fɔ an filɛbagaw ɲɛna ko don n'a nataw la fɛnɛ ni vie chère évolution kɛra cogo min na ni kow ma nɔgɔya n'Ala sɔnna kan an ka invité bɛ segin ka na problème foyi t'a la inshallah n b'aw ka bila la hali bi an filɛbagaw hali bi an bɛ Tanti fo kosɛbɛ an bɛ Tanti fo a ka wulikajɔ la a n'a ka cɛsiri la nin ye faso kanu dɔ ye k'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana kan ani jamanadenw kan a ka wuli ni k'i cɛsiri ko fɔ ko gɛlɛya duga an b'a ye k'a fɔ o ye faso kanu ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kɛ sini kɛnɛya amin ya rabbi amina o la an filɛbagaw aw minnu sɔgɔlen bɛ an na depuis an ka jɛmukan daminɛ fo kana se a kuncɛyɔrɔ ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye jɛmukan in seli a kuncɛyɔrɔ la aw kan bɛn sigi wɛrɛ wasalam.